केही जणे अत्यंत आश्चर्यजनक कथा कहते जे जदि स्वर उच्च तेबे किछि लोक शुणती, जदि कथबार्ता उच्च तेबे अनेक लोक शुणती। नमस्कार बंधुगण, मु क्षीर एक छोट कहानी ध्यान दे शुण। यह हेउछि 25 वर्षर बालकर कहानी, जी एक मालिक दुकान रे काम करुथिले। तांको पिता माता एही दुनिया रे नथिले। जीवन बहुत असुविधा रे चलीथिला। से प्रतिदिन टंका रोजगार करुथिले, घर को आसुथिले, खाद्य रांधुथिले, खाउथिले, शोउथिले। दिने से 4टी रुटी एवं पनीपरिया तैयारी करिसंती। से हाथ धोई फेरी आसिले सेतेबेलकू 3टी थिला। द्वितीय दिन मध्य यह घटिथिला। तृतीय दिन से जगिथिले, बिलेई को धरिले। एक बिलेई रुटी नेउथिला। जेतेबेले से बिलेई को धरिला, बिलेई कहिला, भाई तुमे मोर बाट काहीकि अटकाउछ, मते मोर रुटी नेबाकू दियो। तेणु पिलाटी कहिला, बिलेई मोर अधिक टंका नाही, मु केवल 4टी रुटी तैयारी करिछि, आपण से गुड़िक मध्यरु गोटे नेउछंती, मु कोन करिबि, मो जीवन मते असहाय करि देउछि। तेणु बिलेई कहिला, जे जणे व्यक्ति तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर देई पारिबो। पिलाटी पचारिला, से किए? बिलेई कहिला, से हेउछंती गौतम बुद्ध। तांको आश्रम को जाई तुमे जीवन विषय पचारिबो, से आपणଙ୍କୁ बाट देखाइबे एवं कौन करिबो ताहा कहिबे। पिलाटी कहिला, बहुत भल। से बिलेई सुनिले। पिलाटी गौतम बुद्ध को भेटिबाकू बाहरिले। तांको मालिकंको ठारू 5 दिन छुट्टी नेइथिले। रास्ताटी लंबा थिला, राति होई गला। एही पिलाटी किछि दूर को देखि पारिला नाही। से टिके दूर रे एक बड़ महल देखिले। से सेठाकू जाई आश्रय मांगिथिले। महलर मालिक पचारिले, पुआ तुमे कोठी को जाउछ? पिलाटी कहिला, मु गौतम बुद्ध को भेटिबाकू तांको आश्रम को जाउछि। मालिक कहिला, तुमे बहुत भल स्थान को जाउछ। गौतम बुद्ध ठारू एक प्रश्न पचारिबो, जदि से प्रश्नर उत्तर दियंती। पिलाटी कहिला, मु निश्चित भावरे आपणको प्रश्न पचारिबि, मते कुह। महलर मालिक कहिला, पुआ मोर 21 वर्षर झियोटी अछि। से 21 वर्ष धरी गोटे शब्द मध्य कहि नाहंती। से कहि पारे नाही। एई झियो केबे कहिबो तांकू पचारिबो। कथबार्ता बेले आखिर लुह आसीगला। पिलाटी कहिला, मा चिंता कर नाही, मु जाई आपणको प्रश्नर उत्तर आनिबि। पिलाटी सकाले बाहरिले। रास्ताटी बहुत लंबा थिला। से रास्ता रे बड़ बड़ पर्वत मानकू पार हेइकी जिबाकू पड़िबो। तुषार पर्वत से किपरि पार होई पारिबे से बुझी पारिले नाही। बहुत डेरी हेबो। तापरे से जणे जादूगर को देखिले, जे सेठारे बसी ध्यान करुथिले। से जादूगर पाखकू जाई तांकू कहिले, जे मते गौतम बुद्ध को भेटिबाकू जिबाकू पड़िबो। रास्ताटी बहुत कष्ट हेउछि, मु किपरि अतिक्रम करिबि। जादूगर कहिला, तुमे गौतम बुद्ध को भेटिबाकू जाउछ, मो प्रश्नर उत्तर आनिबो, मु तुमको शीघ्र पर्वत पार करिदेबि। पिलाटी कहिला, तुमर प्रश्न मते कुह। जादूगर कहिछंती, मु एहा उपरे ध्यान करुछि, 1000 वर्ष धरी ध्यान करुछि, मु केबे स्वर्ग को जीवी बुझी पारु नाही। पिलाटी कहिला, ठीक अछि, मु तुमर प्रश्नर उत्तर आनिबि। जादूगर बाड़ीटी बुलाई बालक को पर्वत पार कराइले। से एक फिल्ड एरिया को आसिले। सेठारे एक बड़ नदी थिला। पिलाटी पुणी नदी पार हेबा रे असुविधा हैला। तापरे से सेठारे एक बड़ कइछ देखिले। से कइछ को तांको पिठी रे बसी नदी पार हेबाकू कहिथिले। कइछ कहिला, ठीक अछि। से नदी पार हेउथिबा बेले कइछ पचारिले, कोठी को आपण जाउछंती की? पिलाटी कहिला, मु गौतम बुद्ध को भेटिबाकू जाउछि। कइछ कहिला, ओ तुमे बहुत भल स्थान को जाउछ, गोटे काम कर, मो प्रश्नर उत्तर आनिबो। पिलाटी कहिला, तुमर प्रश्न मते कुह। कइछ कहिला, मु 400 वर्ष धरी एही नदी रे अछि। मु ड्रैगन हेबाकू चेष्टा करुछि, मु केबे नाग सांप हेबि, केवल एहाकू पचार एवं आस। पिलाटी कहिला, ठीक अछि। पिलाटी गौतम बुद्ध आश्रम रे पहुंची थिला। आलोचना चलीथिला। किछि समय पर आलोचना शेष हैला। गौतम बुद्ध कहिछंती, समस्ते मते गोटे प्रश्न पचारिबे, किंतु केवल 3टी प्रश्न उत्तर दिया जीवो। वर्तमान पिलाटीर एक असुविधा हैला। से प्रश्न को कि छाड़िबा उचित, से कहार प्रश्न छाड़िबा उचित एवं से कहार प्रश्न पचारिबा उचित।
ପିଲାଟି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ମହଲାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନକୁ ଆସିଲେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଯାଦୁଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାଦୁଗର ତୁଷାର ପର୍ବତଠାରେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର କଇଁଛରୁ ଆସିଛି, ଯିଏ 400 ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାପରେ ପିଲାଟି ନିଜର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ବାଲକ ଥିଲେ ଯିଏ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ଭାବିଲା, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାଟି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହଲାର ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 21 ବର୍ଷର ମାଲିକଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଇଁଛ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି କଇଁଛକୁ କୁହ ଯେ ତାଙ୍କ ମୋତି ବାହାର କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଜ ମୋତି ବାହାର କରିବେ ସେ ନାଗସାପ ହୋଇଯିବେ। ପିଲାଟି ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଲା। ସେ କଇଁଛଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ କଇଁଛଙ୍କୁ ମୋତି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକ ଡ୍ରାଗନ୍ ହେବ। କଇଁଛଟି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋତି ବାହାର କରିଲେ। କଇଁଛ କହିଲା, ମୋତି ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପିଲାଟିକୁ ମୋତି ଦେଲେ। କଇଁଛଟି ଏକ ଡ୍ରାଗନ୍ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଯାଦୁଗର କହିଲା, ଏହି ବାଡ଼ି ନିଅ, ତୁମେ ଏହି ବାଡ଼ି ରଖ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଯାଦୁଗର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ସେ ସେହି ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମାଲିକ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ତୁମର 21 ବର୍ଷର ଝିଅ ବିବାହ ହେବ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ବିଳମ୍ବ କ'ଣ? ବର ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ତୁମ ଅପେକ୍ଷା କିଏ ଭଲ ପୁଅ ହୋଇପାରିବ? ପିଲାଟିକୁ ଡକାଗଲା। ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା। ଝିଅଟି ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା। ଝିଅ ପୁଅ ବିବାହ ହେଲେ। ଝିଅଟି ବିବାହ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୁଅକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲା, ତୁମେ ସେହି ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ। ଝିଅଟି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ମୋତି ଆସିଲା, ଯାଦୁଗର ବାଡ଼ି ଆସିଲା, ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଏବଂ ଝିଅଟି ବିବାହ କଲା। ପିଲାଟିର ଜୀବନ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଦୁନିଆର ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଏହା କୂଳରେ ଥାଏ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଏହି କୂଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାଲକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇନଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଅଳସୁଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମ ଜୀବନର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କର। କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଏହିପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଜଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।